पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। I will not allow this. I will not allow this. मैंने उनको दिया हुआ है। आप मुझे बताएं, ये अगर धांधली नहीं है तो क्या है? अगर ये इलीगल बजट्स नहीं है, इलीगल लेजिस्लेशंस नहीं है, तो फिर क्या? प्लीज आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये बजट के वोट के वक्त अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम फैटिफ के लेजिस्लेशन के वक्त अपने वोट नहीं रजिस्टर कर सकते हैं तो हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो यू कांट ब्राउ बीट मी। आखिरी वोट के वक्त मैंने खुद उठा था और आपका वोट को चैलेंज किया था जनाब स्पीकर। आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए। खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं जी। ये तो सिर्फ इनिशियल वोटिंग का प्रोसेस का मेरा शिकायत है। उसके बाद आपने जिस तरीके से हमारा अमेंडमेंट्स का सिलसिला कंडक्ट किया, वहां हमारा हक है कि हमारा अमेंडमेंट्स ना सिर्फ पढ़ा जाए, वो सुना जाए। प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। 1 घंटे के लिए फिर करेंगे और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये कंप्लेंट है, मेरे आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना। हाउस चलेगा इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चल। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीख़ी तकरीर और तारीख़ी लड़ाई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीकर को क्या कुछ कहा कि हमारे वोटों की क्या अहमियत रहेगी है। जब हम वोट करना चाहते हैं तो हमारे वोट की कितनी अहमियत है कि हम जान चुके हैं। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो की तकरीर तो एक जानब, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करती दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है जब तक हमारे लीडर को रिहा ना किया गया हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। आप वीडियो देखिए, इस पर बात करते हैं। हमला करने की कोशिश की गई और पूरा पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से मेंबरान फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, सिटिंग मिनिस्टर्स कंडक्टेड देमसेल्व्स। कल और जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, मेरा आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना था। और ये ना सिर्फ आखिरी वोट पे, मगर वो शुरू पहला का जो क्लॉज था जिस पे हमने वोटिंग की, उस सिलसिले में भी जो आपका चेयर का किरदार था, हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अपना चेयर का इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कि आपकी तरफ उंगली ना उठा सके, कि आप लॉबीज को सील करे और डिवीजन करे। आपने हमारे रिक्वेस्ट को नहीं माना। आपने पूरा मौका दिया कि हुकूमत अपना 172 दिखा सके, और पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कितना मुश्किल था हुकूमत के लिए वो 172 दिखाने की। डेप्यूटी स्पीकर साहब अपना टाइम लेता रहा उस कुर्सी पे, इनके मेंबर्स उधर इधर भागते रहे, ढूंढते रहे लोगों को, किस तरीके से अब भी वो भागते रहे। आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ वो 172 तो दिखा सके। अगर आप हमारी बात मान लेते, आप अपना काम कर देते और वो डिविजन्स का जो इस हाउस का रवायत है वो बरकरार रखते, तो आपका मेजॉरिटी था। ऑपोजिशन ने तो वो नंबर्स नहीं प्रोड्यूस किए जो आपको बजट को रोक सके। मगर पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। ये तो सिर्फ इनिशियल वोटिंग का प्रोसेस का मेरा शिकायत है। उसके बाद आपने जिस तरीके से हमारा अमेंडमेंट्स का सिलसिला कंडक्ट किया, वहां हमारा हक है कि हमारा अमेंडमेंट्स ना सिर्फ पढ़ा जाए, वो सुना जाए। वो सिर्फ एक लफ्ज के साथ रिजेक्ट ना हो, वो भी एक अनइलेक्टेड मेंबर से, मगर वो अपने रीजनिंग बताएं। वो बताएं कौम को कि ये ऑपोजिशन ने अमेंडमेंट लेकर आया है तनख्वाह में इजाफा करने के लिए, और हम क्यों नहीं चाहते कि तनख्वाह में इजाफा हो। जब हम फिर उस पर वोटिंग करते हैं जनाब स्पीकर, ये है सबसे अहम बात जो आप ना सिर्फ इस बजट में मगर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आपने इस रूल का वायलेशन किया है। हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी हक है, ये हमारा वोट का हक है। अगर हमारा वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम जितना भी नारे लगाते रहेंगे, आम आदमी का, पाकिस्तानी का वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। आप वॉइस वोट लेते हो, जब वो वॉइस वोट चैलेंज होता है तो आप पे फर्ज है
یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے, یہ رولز کے مطابق آپ پہ فرض ہے. آپ ایک اور بار وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے. اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, تو آپ پہ پھر فرض ہے کہ آپ ہمارا گنتی کروا دیں. جس وقت یہ آخری ووٹ ہو رہا تھا, پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ممبرز انہوں نے ادھر بھیجے ہیں, انہوں نے کیسے کیسے ووٹ کیا ہے اس بجٹ سے. کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کا بجٹ ہے, یا کیا انہوں نے ووٹ دیا ہے معاشی تباہی کی بجٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری ووٹ کے وقت حکومت کا ممبران کبھی غیر ذمہ داران رویہ تھا, اور انفارچونیٹلی کچھ اپوزیشن کے ممبران کبھی. اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے, ایٹ لیسٹ ہم آن ریکارڈ لے آ دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا. میں اٹھے آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر, مگر انفارچونیٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گئے. ہماری نظر میں دس انڈرمائنز دی لیجیٹمیسی آف دس بجٹ. ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے, ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مزاحمت تو ہمارا کام ہے, ہم نے کرنا تھا, مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں. راکٹ پسر میں مکمل کروں گا اس فلور پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں, اور اس کا میں شدید مزاحمت کرتا ہوں جناب اسپیکر, شدید مزاحمت کرتا ہوں. جناب اسپیکر, کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے. ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا, اس کا خاندان میں ایک فوت کی ہوا. آخری فلائٹ پکڑ کے ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پہ اپنا شرکت کروں. احسان مزاری صاحب کشمور کا ایم این اے, اس کا خاندان میں فوت کی ہوا ہے, اسے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا. میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اینڈ تک سر ادھر بٹھایا تھا, وہ بیمار حالت میں ہے. کچھ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور آپ کا کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا. جناب اسپیکر, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ انلیگل بجٹس نہیں ہیں, انلیگل لیجسلیشنز نہیں ہیں, تو پھر کیا؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی تاریخی اور جذباتی تقریر. بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک کی عوام اس وقت رو رہی ہے, ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح آپ سب کے سامنے. پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, اس کے باوجود حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر آگے بڑھے.